নমস্কার বন্ধুরা, ফিউচার ভিশন ট্রেনিং সেন্টারের তরফ থেকে আপনাদের আবার শুভেচ্ছা, স্বাগতম, নমস্কার, আসসালামু আলাইকুম, সত শ্রী আকাল, জয় হিন্দ। নদিয়া হোটেল ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকে আজকে একটা নতুন ভিডিও, মিক্স ভেজ। আজকে আমাদের আসল রেসিপি হচ্ছে ইন্ডিয়ান স্টাইল অফ মিক্স ভেজ। তো আমার শিক্ষানবিশরা, আমাদের আপকামিং শেফরা কীভাবে বানাচ্ছে প্লিজ দেখুন। এবং আপনাদের কাছে অনুরোধ, আমাদের যে ভিডিওটা আপনাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে, উদ্দেশ্য আপনাদের আবার বলছি, আমরা বেকার যুবক যুবতীদের জন্য, তাদের জীবনের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই মিলে আসুন সাহায্য করি, তাদের সঠিক দিশা দেখায়। আমাদের ঠিকানা চাপড়া বাজার, দাসপাড়া রোড, নদিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমাদের ফোন নাম্বার 8346996393 963535024550। আসুন আমাদের পরিচিত হয় আমাদের শেফদের সাথে। আমার ডান দিক থেকে Myself, Shahid Mondal from APTC. Myself, Rajesh Vishwas from APTC. Myself, Provin Trivedi from APTC. Myself, Neeraj Mandal from APTC. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्यूचर विजन ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से आप सभी को नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हो, आपका फैमिली भी अच्छे हो। सो गाइस, आज हमारा मेन्यू है मिक्स वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। माइसेल्फ राजेश विश्वास फ्रॉम APTC। सो गाइस, मिक्स वेज के लिए हमारे जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं वो कैप्सिकम, कैरोट, पोटैटो, टोमेटो, कोरिएंडर लीव्स, ग्रीन चिली, लॉन्ग बीन्स, बीट और कॉलीफ्लावर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। তো চলুন আলুগুলো আমরা হালকা পরিমাণে ফ্রাই করে নেব। আমরা আলুগুলো ফ্রাই করে নেব। এবার আমরা গাজরগুলো ফ্রাই করে নেব। এবার আমরা ফুলকপিগুলো ফ্রাই করে নেব। এখন আমরা গ্রিন ক্যাপসিকাম দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা লং বিনস দিয়ে দেবো। আমরা পনিরগুলো ফ্রাই করে নেব। तो फ्रेंड्स, मिक्स वेज के लिए हमने रेगुलर ऑयल यूज़ किया है। आप लोग भी चाहे तो पाटा यूज़ कर सकते हैं। पहले हम ऑनियन देंगे, देंगे ग्रीन चिली, देंगे क्यूमिन सीड, देंगे कोरिएंडर, गरम मसाला, सॉल्ट, रेगुलर सॉल्ट, देंगे वाटर। चलिए सारे वेजिटेबल दे देते हैं। तो अभी लेंगे इंडियन येलो ग्रेवी, हमने पहले से रेडी करके रखा है। लेंगे टोमेटो, लेंगे पनीर। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा मिक्स वेज रेडी है। बहुत ही आसान सी और मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग भी प्लीज़ इसे एक बार जरूर घर पर ट्राई करके देखिए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। सी यू सून, हैव ए नाइस डे। তো বন্ধুরা, আমাদের মিক্স ভেজ রেডি। তো আবার আমাদের দেখাবে পরবর্তী ভিডিওতে মালাই কোফতার সাথে হোয়াইট গ্রেভি দিয়ে। তো আমাদের সাপোর্ট করবেন, অবশ্যই আপনাদের ভ্যালুয়েবল কমেন্টস অবশ্যই লিখবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। এবং আশেপাশে সবাইকে, যারা যেখানে আছে যুবক যুবতীরা যারা বেকার, তাদের এখানকার ঠিকানা দেবেন। আমাদের ঠিকানা চাপড়া, দাসপাড়া রোড, নদিয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল। ধন্যবাদ। আমাদের স্ক্রিনে ফোন নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা যোগাযোগ করবেন। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ अस एंड सी यू सून नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।